Assalamu alaikum dear students. Today class 8th subject science topic है हमारा consequences of deforestation. Consequences of deforestation. आज है डेट 28 of April 2021. कल मैंने आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया था कि हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं. डिफॉरेस्टेशन इसलिए करते हैं कि ताकि हम जमीन को काश्तकारी के लिए यानी हासिल कर सकें, या बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है, या फर्नीचर या ईंधन के लिए उसको हासिल करने के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है. कल हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था कि कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट्स, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. आज हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम हो जाती है. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. ये यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं. जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस तरीके से पोल्यूशन भी बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, इसकी मिकदार बढ़ जाती है इन द एटमॉस्फेयर. और दूसरी जो बात है वो है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लवर्ड. दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ग्राउंड वाटर गेट्स लवर्ड. डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इससे डिस्टर्ब हो जाती है बैलेंस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है, टेम्परेचर की बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है. तो इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. अगर हमने दरख्तों को काटना जारी रखा तो इससे क्या हो जाएगा, रेनफॉल भी कम हो जाएगा और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी कम हो जाती है, यानी जरखेजी कम हो जाएगी, यानी जमीन जरखेज नहीं रहेगी. मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल calamities such as floods and droughts. अब ये फ्लड्स और ड्रॉट्स कैसे हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से रिड्यूस कैसे हो जाएगी ये रेनफॉल, या फ्लड कैसे आ जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जब सोचना शुरू कर देंगे या पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि प्लांट्स कैसे प्ले करते हैं रोल. प्लांट्स जब अपना गुजा बनाते हैं, रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होता है प्लांट्स को. फीवर ट्रीज वुड मीन लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड. जब कम दरख्त हों तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम इस्तेमाल हो जाएगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम इस्तेमाल हो जाएगी, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर में. दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. इससे क्या हो जाएगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. किससे, लीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या हो जाएगा इससे, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी इससे. जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जब बढ़ जाएगी, ये हीट को ट्रैप करेगी. ट्रैप्स
جب یہ ہیٹ ٹریپ کرے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ریزز دا ٹیمپریچر. اور جب یہ ریز جو ہیٹ کی ریز ہیں جو ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں فرام دا ارتھ، یعنی وہ ٹریپ ہو جائیں گی اس میں. دا انکریز ٹیمپریچر آن دا ارتھ ڈسٹربز دا واٹر سائیکل. جب یہاں پر ڈسٹرب واٹر، اس سے واٹر سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا. جب واٹر سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا تو میں ریڈیوس رین فال. اس طریقے سے رین فال کم ہو جائے گی. تو جب رین فال کم ہو جائے گی اس سے کیا ہو جائے گا؟ دس کوڈ کاز ڈراٹ. کیا ہو جائے گا؟ ڈراٹس. اس طریقے سے جو ڈیفارسٹریشن ہے اس سے ڈراٹس ہو جائیں گے، اس سے رین فال کم ہو جائے گی، اس سے رین فال یعنی اس طریقے سے واٹر سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ ایک فیکٹ ہوگا. دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ ڈیفارسٹریشن از میجر کاز وچ لیڈس دا چینج ان سوئل فرٹیلٹی. سوئل کی فرٹیلٹی میں بھی چینج آ جائے گا، یا سوئل کی پراپرٹیز میں ہی چینج آئے گی. سوئل کی پراپرٹیز میں چینج آئے گا. Physical properties of the soil get affected by the plantation and vegetation. You know that. Trees prevent soil erosion. درختوں سے ہی درخت اپنے جڑوں سے جکڑے رکھتے ہیں کس کو؟ زمین کو. Fewer trees result in more soil erosion. جب کم درخت ہوں گے تو soil erosion زیادہ ہو جائے گا. Removal of the top layer of the soil exposes the lower, hot and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into deserts. تو deserts وجود میں آ جائیں گے. جب یہ اوپر والا جو زمین ہے یہ کھسک جائے گا تو کیا بنے گا؟ ڈیزرٹس بن جائیں گے. زمین ڈیزرٹ ریگستان بن جائے گا. یعنی اس پروسیس کو بولتے ہیں، جو یہ اوپر والی لیئر ختم ہو جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں ڈسسرٹیفکیشن. Desertification. Deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. This movement of water from the soil surface into the ground infiltration rate is reduced, so there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also changes because of the deforestation. تو اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا ڈیفارسٹریشن. اس لیے ہمیں ان درختوں کو بچانے کے لیے بہت ہی زیادہ کام کرنا چاہیے اور ڈیفارسٹریشن کو کم کرنا. آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل.